Tak, dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dneska začínáme krapet později, skoro 11:45. Nebo přesně 11:45, na 11. Tak, protože mě dneska zradily lehce technické problémy, jsem tady měl, takže ale snad už alespoň částečně vyřešeno a budeme moct aspoň chviličku se dneska věnovat nějakému hraní. Takže jo. Budeme pokračovat tam přesně, kde jsme to opustili, což znamená, že teďka musíme vyřešit tu těžařskou flotilu s pomocí toho hackera. Takže to teďka půjdeme řešit. Tady jsme si všechno vyřešili. Tohle jsem se tady schovával, jakože první poškození každých 90 sekund. Tohle si tady jakože nechám jako nějakou nouzovku. Když jsme potřebovali něco opravovat. My jsme zkoušeli jakože lítat někde kolem okolo dokola a nahodit tohle. Tak a nic víc tady asi řešit nemusíme, takže teďka musíme jenom odletět. You got the location of your client? An approximation. The data I read indicates that he has spent most of his time just inside the Drake system, transferring coordinates to you. What can you tell me about this guy? Only that he is a somewhat secretive individual who appears to be avoiding his debtors. He goes by the moniker Ghost. Well, with a name like that, he surely doesn't want to be found. I learned that he had accumulated some sizable losses at the gambling tables. Although he did pay hard creds for the mainframe disruptor and attempted no trickery. I had informed him that the device was as yet largely unproven, but he seemed intent on field testing it for himself. I guess the guy at least sounds reasonable. Let's hope he's willing to do business. Dobrá, tak. Musíme frčet tedy sem.
This guy picked a hell of a place to hide out. Hell being the operative word. If there's someone calling himself Ghost in the area, could you please open a channel? Fallon Pango sent me. I'd like to discuss some trade. No answer. Could this really be the right place? I mean, who would stay here? There is the faintest signal of a life form below the surface. I cannot locate the exact position, but allow me to point you in the general direction. Okay, let's check it out. Tady už jsme jednou byli. Tady byly ty boje velice nepříjemný, protože prostě tady nízký FPS. Tamhle je něco schovaného pod štítem. Hey, what's going on here? I just came to talk. Stop this immediately if you care about your turrets. All right, you leave me no choice. Have it your way. There is movement of a life sign. Caution advised. Look, if you're even listening, I'm not here to fight. Pango sent me. I need the mainframe disruptor you bought from him. It's important. One can only assume from the lack of response, not least the name of this individual you seek, that he does not wish to communicate. But it is also probable that he is not even here, and the life sign I am registering is a native species. Já jsem si říkal, tady možná bude někde nějaká skrytá cesta někam. Tady se... Tady přijde určitě štít nějaký. You have to stop this. Lives hang in the balance. Please, take my word for it. I need that device to stop a war from breaking out. The life sign has moved again. Let's see if we can coax him out of his hole. Why is it that every time I need to get someone on my side, I have to go through some rigmarole? It is the universe's way of reminding you that you bring nothing but trouble. Tak to po nás zase bude
flusat nějaký ty bomby, že? Generátor ne. Soket napájícího jádra. Jo, moment, to je generátor, aha. Takže tam to budeme muset dopravit. Moulíku, díky za ten recept. Teda pokud to děláš ty a neprovádí se to zase samo, aniž bys o tom věděl. Ale i tak ti děkuji. Myslel jsem jako, že tady na tebe hovořím. Tak to tam budeme muset. To budeme muset proletět nějak bez toho, aniž by nás sežehnuli ty, bych řekl. Tak se dostaneme přesně tam k tomu štítu, o kterém jsem mluvil. Že tady je vidět nějaký ten štít. Soket pro energetickou sféru. Pěkně nám to tady roztentočkovalo drony. Kurňa. Okay, you need to back off. This is our bounty. Wait, no, I'm here on a friendly visit. Hang on, are we even talking about the same person? The deadbeat who calls himself Ghost. Who else would come out this far to dodge what he owes? Yeah, well, interesting story, but I'm gonna have to ask you to hold off until I've had a word with him first. You didn't
leave these goons here, did you? Or should I thank you for the intervention? Either way, you being here gives me the time to get the jump on them. Ah, so you're a ghost. I don't think I led these guys here, just bad timing. But you and me really need a word. Yeah, I heard you earlier. I got the disruptor, but to be honest, I don't know you from Adam. Who are you anyway? I'm a guy on a very important mission. Well, guy, you want to talk, you help me get out of this alive. There's quite a lot of these jerks. You must owe a fortune to warrant such a mob. My unlucky streak at the tables was no accident. Or manufactured. I was set up, is what I'm saying. The cards were manipulated. Just keep them busy while I prepare my grand entrance. If we're to trust each other, you need to tell me your real name. Actually, it really is Adam. Adam Rostlina. Adam Rostlina? I lost happily at poker to a guy with that name years back. But I saw him die. Well, couldn't have been me then, but I kind of have a complicated family tree. Anyway, I have the mainframe disruptor. I've been fine-tuning it out here. Let's test it out on these goons. Bring down their shields so I can disable their crafts. Just bring down their shields? Yep, and let me do the rest. Another one off. I'll have another go. We've really got these guys on the run. Oh, there'll be more of them. Now they've found me, I reckon this hiding spot is no longer viable. Yeah, quite some pad. How did you come by it in the first place? Pre-war abandoned mines. Shame I won't be able to stay. Can't even peek my head out of the DMZ either with a reward on my scalp. Well, I'm sure something will turn up. You seem like a resourceful guy to me. Thanks, that's encouraging. Kolik jich ještě bude? Stačí hro, ale ne. That's the way to do it. Monetary reward for your endeavors. Nice. Konečný. ZF? What kind of technological... Let's try this again. Now
was the last of them. Can we dock and have that word now? Seeing as you were a help, I should hear you out. Nahraj malware. Takže co, mám to rozsekat? A co? Ne, tady tou jeho cestou kudy on vyletěl, OK. So I'll be needing that mainframe disruptor. I'm willing to pay. No can do. This really isn't about the creds. With my hideout gone, it's the only ace I got left, so sorry. The device stays with me. Pango tells me you were straight up with him in trade. Let me ask you a few things. Where do you stand with G&B? Can't stand him. You know of Oscar Blakemore? An absolute maniac. What if I was to tell you that he's about to trigger a conflict with the Okar, which will end up jeopardizing every colonial settler in the cluster? Sounds like his MO, all right. At least the man I know from reputation. Well, it's for that I need the disruptor. I intend to ground his mining fleet. A bold move. Alone? Well, maybe not. I got someone on the inside, but I could use any help I can get. And you seem like a competent person in possession of the tools I need. I could also offer you a place you could temporarily lay low. It's a noble cause. I suppose it's one I could get behind, and I got nowhere else to go right now. Count me in. Look, Ghost, is that your real name? Quentin Briggs, but I really prefer Ghost. It's how I operate. Okay, Ghost. If I take a chance on you, I don't want to end up regretting it. You won't. But if you want this disruptor to work on larger mining craft, we'll need to find some way to reduce the cooldown between bursts. This thing needs specific tuning. Pango didn't get that far in development. I got someone who can take a look at it. Let's meet at my base and I can introduce you to the others. Hey, I can trust you, right? I don't leave my people behind. Come on, I don't have time to lose. Hive, patch me through to the Commissioner. I better keep her appraised. Hawk, I have a mainframe disruptor which might turn the tables in our favor. I've seen it in action and it does what it says on the box, but it needs some modifications to reduce the time it needs between uses. That is positive news. I have received intel that the G&B elite squad are in the Byron system, quite far off, leaving Vesna with little more than automated defenses. So if there was ever a time to strike, now would be it. I wonder what the elites are doing so far from home. Okay, any idea on how to proceed? There are a number of mining vessels on the surface. Once you disable them, Tammy can get you access to the interior hangars in order to destroy their Viridium drills and other mining equipment.
I must demand that you prevent casualties. These are innocent miners. Of course. Understood. Once you have knocked out their operational capacity, I will make my appearance and read the Riot Act. That will be a moment to see. Listen, Adam. I've spoken with the emissary and he is running out of options to quiet the drums of war in the Okar camp. I can't stress the urgency of our actions much more. I get how critical all of this is. I won't let you down. Nádhera. Vůbec nás nedlatí čas. Nebo tím mluvíš, jo, také pancíř. Jasné, jak se jmenuje také u té lodi. To je hodně kreditů. Ne, jenom 25. Ale tyhle ty věci jsou takový jakože lehce nedostupný, koukám. Rušička ozvě. Zvládneme vyrobit. Neutronová membrána. Ale ne, detektor žáru. Ještě
Okay. Tak, krása. Protože domů musíme, jo? Delia, Ben, guys, I'm heading back to base with company. I'll be able to offer a full briefing once I'm there. It would be about time you dropped off Eduardo. Kala is very anxious to see him. He's safe and sound on board. I'll also need Ben to take a look at a disruptor device I picked up. I'll be there shortly. Vy to tady vymýšlet? Tam evidentně se někam nepohnulo. Kam mělo? Aha. A možná nejdřív budeme muset vymyslet. Toto. Proč mi upadla? Tak jak to mám vymyslet, sakryš. Tady. Terminál. Ahoj, Machine Fíro. Koukal jsem. Dobrý to je. Zábavné videjko s zatahováním nebo nezatahováním brzdy.
já nevím, tak to tam musíme jakože metnout větší jakože silou. Ale zdálo se mi, že prostě se ta sféra tam prostě jakože zasekla. Že prostě neputovala dál. Z nějakého důvodu. Je takhle, nasadit dron, moment. To není o tom, že se mám metat energetickou sféru. Víc si musím dávat pozor. No. Takže jo, pohoda. Pohodový videjko si zase udělal. Drandění vláčkem. Ajajaj. Zase nás to jakože, když už mám konečně něco lepšího, tak by nás to připravovalo o zdroje. Ale já potřebuju tohle rozmontovat, protože samozřejmě potřebujeme z toho součástky, aby jsme si mohli vylepšovat ten kanón. Hvězdný energetický obvod, no, jenomže těch furt máme málo, že? My jich potřebujeme, aby jsme zdvihli, no jo. Ještě 3 bych potřeboval. Já možná rozeberu tohle. Nebudu si to schovávat. Jakože pro strýčka příhodu. Jsem dneska takový lehce rozmrzelej, protože mi umřel můj ten sekundární monitor, který jsem měl, ten původní. Musel jsem vyhrabat 100letý starý můj, který jsem kdysi dávno používal, ale který je prostě, on má rozbitý, on má prostě pruhy ze zhora dolů, prostě dělá takový ty barevný pruhy, jako když odcházejí tyhle monitory. A už kdysi dávno jsem se ho snažil jakože podle nějakých videonávodů, prostě, který ukazují, jak se to dá odstranit, když se prostě to rozebere, vytáhnou ty kšandy, pročistí ty kontakty a podobně, tak jsem se to snažil opravit, ale prostě to nepomohlo. No, je to takový na 2 věci, ten druhý monitor. Jako na ten chat zatím bude stačit, ale jako nelepší se. Naopak se to zhoršuje a zhoršuje a zhoršuje. Tak jsem prostě rozmrzelej, že mi prostě umřel monitor. Dneska takovej
I dneska kvůli tomu nebude moc dlouhý stream, protože jsem to prostě snažil tady rozchodit aspoň na tom druhém starým. Tak jsem to zapínal až zase pozdě. Mluvím o tom, že prostě už jsem se naučil i pracovat na tom s tím, že prostě mám druhý monitor, takže samozřejmě o to hůř se mi teďka dělá. No, zatím prostě musím přežít, no, s tím monitorem. Teda, já přežiju. Je otázka, jak dlouho přežije ten monitor. Než se mi ty pruhy rozlezou úplně přes celou plochu a neuvidím vůbec nic. A potom skončím prostě jenom na, já nevím, budu mít jeden monitor a potom můj starý mobil, na kterým si vyhodím chat. Aspoň, abych měl jakože aspoň něco solo na chat. A potom jednoho krásného dne mi odejde zdroj nebo grafárna a bude hotovo. Jsem takovej dneska takovej doom gloom. Kam mám letět? Mám letět domů. Na domovskou základnu. A inventář. Mám tady spoustu nějakých blbostí, které bych měl prodat. Tak, kde je tady nějaký nejbližší obchodník? Velitelství koalice. Zaletíme sem. My jsme prodali, co máme. Potom skočíme na domovskou základnu. A proto určitě si možná mnozí všimnete i trošičku jiný pozice kamery. Protože prostě tady ten starý můj původní monitor je prostě hodně vysoký. Tak prostě i ta kamera, která na něm dřepí, je teďka vejš, že má trošičku jiný úhel. Zas na druhou stranu je to trošku výhoda, protože přeci jenom tohle je prostě velký 27-palcový monitor. Full HDčkovej. Oproti tomu, co jsem měl předtím, to byl nějaký, já nevím, 21-palcový monitor, co jsem měl a neuměl ani Full HD. Že jako v těch místech, kde nejsou pruhy, je to v pohodě, já teďka mám chat krásně velikánský. Coalition HQ. Have a nice day. See, Hive, maybe you can take a page from this guy's book. I am purposefully built with an enthusiasm blocker. Such jollity clouds judgment. Tak. Prodáváme. Třeba máme zase i nějaký penízky, takže něco maličko i prodáme.
Tak, asi tak. My jsme to mohli nechat. Příkon do zbraní. Super energie pro forsáž. Tohle to má, ale zase o to míň do zbraní. Tak, vteřinečku, odskočím si na vecko. Hned jsem zpět. No. Algione, my se tady ale bavíme vlastně o komponentách, které mají vlastně už jakože 10 let stáří. Jo? Fakt jsou už jako 10 let starý v podstatě v každodenním provozu. Zhruba, dejme tomu 15 až 17 hodin každý den frčej, jo? Takže jako klidně i ten jakože zdroj může odejít, protože prostě už má něco na je to.
Ale jinak ještě jsem se chtěl vrátit i k tomu tvojemu videjku. Ty si tam, hele, opakovaně si v tom videu říkáš, že napíšeš lidem něco jakože do popisu videa. A v popis videa si jako úplně hodil, si se na to úplně vykáknul. Tam nemáš ani napsáno jakože ahoj lidi, tak dneska bereme ten model vláčku, pojedeme na tady té mapě a pojedeme z místa A do místa B, po cestě bude taková a taková sranda a užijte si jízdu. Nebo cokoliv, ty máš úplně prázdný popis videa, nemáš vůbec ani nic pro algoritmus, vůbec nic tam nemáš do toho napsanýho. Prostě tam nemáš ani čárku. To jako by si možná mohl napravit. No, to vůbec nevadí. Ale základní pravidlo na YouTube je nikdy nezveřejňovat video poté, co ho nahraješ. Nikdy. S novým algoritmem YouTube už prostě neexistuje, že prostě vyrendruju video, nahraju ho na YouTube a jakmile YouTube ti napíše, že je zpracováno a připraveno, tak ho zveřejníš. Tím v podstatě zahodíš veškeré šance, aby to video mělo jakýkoliv dosahy. Nahrát ho ve stavu neveřejným a počkat minimálně 12 až 24 hodin a nechat ho jako neveřejný. A v tu dobu napsat popis, napsat tagy v popisu, název, že jo, druh hry a tak dál. A až teprve po těch nějakých 12 až 24 hodinách ho dát veřejně. Nastavit veřejně. A celou tu dobu YouTube algoritmus si to zpracovává a říká si, aha, tohle je video o tomhle a o tomhle, co má dole napsáno v tazích. Jo, má tam tohle a on se potom kouká teda na nějakou širokou škálu lidí, který by to mohlo zajímat a podle toho si to prostě zařazuje do těch všech možných databází a ve chvíli, kdy dáš veřejný, tak potom to s těm všem lidem jakože se bude snažit jakože nabízet. Chceš se na to koukat? Nechceš se na to koukat a bude dál vyhodnocovat vlastně úspěšnost toho videa, jestli ho má tlačit dál nebo ne. Ale ve chvíli, kdy ty si sedneš, vyrendruješ ho, nedáš tam ani žádný popis, vůbec nic a rovnou hnedka potom, co to YouTube zpracuje, tak to dáš jako veřejný a publikuješ to, tak vlastně celý tohle z toho, tu snahu a tu šanci, jakože aby ten algoritmus ho nabídnul daleko většímu počtu lidí, tak to prostě úplně jakože zahodíš. To jsou jako takový základní věci. Hele, přeci jenom, já ještě, když jsem byl i na Rumlíkovi, na ECF, jo, dělal jsem ty vape videa a tak dál, jako, já už jsem na tom YouTube fakt hodně dlouho, od nějakého možná 2010, jako něco maličko, trošičku o tom vím, jo, krapátko, takže jako tyhle ty droboulinký věci jako neudělají to, jako že se z tebe stane ze dne na den hvězda. Jo, to určitě ne, ale jako jestli si chceš prostě aspoň sem tam trošičku někde něčím pomoct, tak to jsou prostě takovýhle základní věci, které ještě musíš k tomu dělat. Nebo by si měl dělat, aby si jakože pomohl. Obzvláště, když seš jako ty jakoby v takovém tom úplném začátku, je tam ještě znát, že se teprve jakoby začínáš učit mluvit, že pořádně ti to ještě nejde, zapomínáš sem tam, hodně se přeříkáváš, snažíš se chvíli mluvit jakože extrémně spisovně a promícháváš to jakože zmluvenou tou češtinou, jo, extra spisovna a tak dále, na to se vyprdni, prostě mluv normálně. Já vím, že se snažíš být jakoby spisovnej, aby to jako znělo jako tak jakože distingovaně a já nevím co všechno, vyprdni se na to, mluv normálně. A hodně si tam používal takové věci typu, jakože, ale víte jak, víte co?
A třeba já, který vůbec tu hru neznám, a neznám ten simulátor a tak dál, a vůbec jakože o mašinky se pořádně nezajímám, tak já nevím. Ty tam v tom videu několikrát říkáš, víte jak, víte co, znáte to a tak dál. A já vždycky v ten moment si musím jenom tak jako říct, no já to nevím, já to neznám. Mě by třeba aspoň nějak jednoduše bylo znát, že by si chtěl, jako, aby to víc odsejpalo a nechtěl si se jakoby zastavit na nějakým tom jakože trošičku vysvětlování těch nějakých různých věcí. Jako je říct, protože si se jakoby zasekneš a nechceš si tím zdržovat a chceš rychle mluvit dál, tak radši řekneš, ale znáte to. A potom pokračuješ už zase na jiný téma. A klidně u toho vláčku, a když stojíš, ještě když vlastně to jako, mně se zdálo, že vlastně ty jsi to jako namluvil, že si solo si to nahrál a potom si to teprve do toho namluvil. Takže ve chvíli, kdy stojíš někde v nějaký zastávce a podobně, tak klidně můžeš blablat tam a vysvětlovat. Vůbec o nic nejde. Ve chvíli, kdy to máš takhle a jako vlastně připravuješ si to dopředu, že to neděláš jako hned z patra, není to jakoby live. Klidně v tvém případě to vlastně klidně může být tak, že si vlastně i ten text jako dejme tomu připravíš dopředu. Tak a my se vydáme na tu naši domovskou základnu. Tak a domů se dostaneme nejrychleji tak, že to vezmeme přes ten náš ten. Doufám, že nás to zase nepošle do nějaký trhliny. Že v klidu se dostaneme domů. No, ale pokud jde o to mluvení, tak tam se časem dostaneš. To je prostě, každý jsme z začátku jsme byli jakože jsme se někdy nějak zadrhávali a nemluvilo nám to a to přijde časem. Až budeš točit 50. stý a já nevím kolikátý videjko, tak už to půjde úplně samo. Dobrý? Nejde po nás žádná černá díra? Pohoda. Hey everyone. I'd like to introduce you to Ghost. Pleasure to meet you all. Nice to see some pretty faces for a change. He is in possession of a mainframe disruptor which we were hoping to use to ground the G&B mining fleet. The idea is to cause enough chaos on the Vesna mining colony so that Blakemore can't move on the Comet and Commissioner Hawk can stage a lawful intervention. Ghost and I need to do this ASAP, while the elite squad are out of the system. It'll be a quick in and out operation with only automated defenses to worry about. Sounds audacious. Audacious is my middle name, sweetheart.
You call me sweetheart one more time, and I'll... Oh, yeah, okay, so, I should explain, Ghost. Delia here is quite handy with a tranq dart gun, so I would stay on her good side. Wait! None of this clarified anything for me. Catch me up here, I'm still really confused. Our operation is about protecting the people who live in the DMZ, Alec, including your whole family. If war breaks out, a lot of people would die, and all just to make Blakemore more powerful and untouchable. Okay, I can agree that sounds bad. I took a look at that disruptor, and it seems I'll be able to tweak the cooldown without a problem. Not entirely sure for how long it could keep a ship demobilized, however. Thanks, Ben. I'd like to ask you all to stay on high alert while we carry this mission out. Keep an eye out for G&B scouts. I'm not quite sure whether they know where we are, but we need to keep a low profile anyway. They appear to be stretched thin, but they're not a spent force yet. I believe the majority of us here want to see crisis averted. Thank you, Adam, for your efforts. This will all be over soon enough. I'm pretty confident of that. Tak. Ježiš, to je tato zase. To je zase ten prostor, kde občas nám to padá až k 13 FPS. To z toho nemám jako radost. Vůbec. Hey, Ben. If there's any reassurance I can offer? After all you've done for me, you should know that I got your back. I just don't relish the idea of something happening to you before I get a chance to repay you. I would never expect anything in return between friends. And, about the whole clone thing? It's all good, Adam. Relax. Yeah, I was surprised, but I had a good think about it. It doesn't change my view of you in any way. I've already got Eduardo up and running again, Cal is happy, and Delia has a good handle on base management at this stage. That's all very encouraging to hear. Tak. Ještě blíž k tomu musíme. Okay. Jsem chtěl jako, aby to bylo ještě kousek. A možná trošičku doprava se vyklonit lehce. Jo, to by mohlo být takhle jako třeba nějaký náhledáček, aby v pozadí byla i ta základná. Lehce vidět, teďka si jenom pohrajeme ještě se zorným polem. Tam kousíček, clonu samozřejmě zdvihneme na... Tak, tady nemáme problémy s tím, že by nám objektiv začal zkreslovat, když to šoupneme naplno. Možná. Trošičku si zdvihneme expozici, aby bylo trošičku to světlejší.
Takhle. Možná. To je moc. Tak. Tak, tohle by možná mohlo být. Tak. Tak, že nás to nepošle do trhliny, že ne? Úplně v pohodě, skočíme sem. Folks back on the homeworlds would pay to see something like this. Jo, dobrý. Jsem se chvilku vyděsil. Ale dobrý. Jo. Já jsem byl už bez dvou těch, nebo mi fakt popravili dva, jo, to byl asi ten výbuch těch, že jo. No, tak hned, jak se dostaneme do nějakého boje, budeme muset si je dát dokupy. Na nás poslal nějaký miny. No, tak si jdeme užít 3 FPS gameplay. Bohužel tady na té planetě to je takový jakože na dvě věci v té těžební kolonii. Strašnýho marastu, všeho možného a technikálií, trošičku. To je lehoulince na cíli mojeho stroje. Should be able to help re-establish that encrypted link to our guy on the inside. Hey, Tammy, you read me? I've been briefed by the commissioner and I'm standing by. You know what to do? We'll tackle the surface fleet first, and then you'll let us into the hangars. And, it's nice to hear your voice again. At least now I can act like myself around you. We need to act quick. I think security might be onto me. I'm worried they might suspect me after your last visit, and that my movements have been monitored. I understand. The commissioner will be here shortly, and you'll be in safe hands. Duch je tady s náma. Jenom palbou bych to tak viděl. No. Tady je taky znát, jak padají strašně ty FPS.
Už to nefunguje. Deaktivuj štíty zaměřených cílů. Znič 50% všech věží. Jo, ale já to musím udělat nějak jako, že... Počkej, teď mi to tohle jste zobrazovalo, normálně. The objective here is to ground the mining fleet, but we don't want to hurt any civilian miners. They've got nothing to do with this. I'm good with that. You just bring down the shields and I'll do the rest. I have my suspicions who you're working for. You'll find out soon enough. Better than any mercenary. Name your price. I will not even entertain the idea. All right. If only I could harness that loyalty and obedience from you also. There's that Roslin name again. You guys certainly get around. I can't get into it right now. Mám deaktivovat. Ty štíty.
Už mi tady nic nevyskakuje. Nebo to mám jako nějakou novou schopnost, nebo co? Nemám. Tady to nemám jako nějakou extra tu. Jsem očekával, že se tomu přiblížím a prostě budu mít možnost, jakože F, něco. Deaktivace štítu. No, hele. Hrát malware. Proč to nemám aktivní? Tak tomu nerozumím. Tak moment, tak. Takhle. Seems to be working. Shame we can only do one at a time, but this is still doable. It's a cinch. Prostě jen shodím štíty tímhle s tím. At least if there's anyone on board, it's a soft landing. We have detected the activities of a saboteur. They're onto us. Better hurry this up before they can mobilize. It's a good thing the elite squad aren't here. Hey man, don't be tempting fate by even mentioning their name. That's a jinx. Well, jinx or not, Blakemore probably has got eyes on us now. We best watch out. No paráda.
kills all of them from what I can see. So now we ransom GMB for the codes to remove the malware, right? No, that wasn't the plan, actually. But why don't you just transfer me those codes in case we need a bargaining chip? I don't really see the benefit of this exercise if we're not squeezing them for every credit they got. The greater good? Hey, I really had no idea you had ulterior motives in all this. Come on, aren't we all in it for the filthy lucre at the end of the day? This is really not a good time to start arguing about all this. Why don't we just pick up this discussion later? Hey, you know, I'm kidding around, right? Lighten up. Do you really believe that this pathetic demonstration will hinder my plans? Blakemore, you know perfectly well what will happen if you go after that comet. Who do you think you are to intrude in our affairs? Ordering mining fleet to override safety mechanisms for immediate launch. Yes, sir! With the disruptions to the mainframes, the ships will be unable to launch with success. They will very likely crash. Hive, see if you can get me to broadcast directly to the miners' channel so we can warn them. Their channels are blocked. You just ordered innocents to their deaths. Those miners had nothing to do with the politics involved. If you become a pawn, you become part of the game. Once they signed the G&B contract, they signed away their right to exist beyond what I tell them to do. Dude, I really want to kill this guy now. We'll let the commissioner take care of him her way. Right now, we need to concentrate on making sure that fleet stays grounded. And for that, we need to get inside and destroy their equipment. Okay, Tammy. We've disabled the mining craft. Can you get us in so we can wreck the Viridium mining drills? I've opened the first door for you, but I'm not sure what more I can do. They're on to me. My clearance has been revoked. Looks like my time is up. We need to get you out of there right away, before they get their hands on you. Ghost, can you manage an extraction and bring Tammy safely back to base? You got it. Tammy, get to the dock ASAP. Sorry your cover got blown, Tammy. At least I got to do some damage beforehand. Was the moment I'd been waiting for. Other door. There's not much more I'll be able to do. Znovu začej. Suggest deploying a drone, since you have favored them so much of late.
Well, nothing works better for getting into those unreachable places. I have to admire your ingenuity to an extent. You're not so different from my Roslin at all. Admit it, Blakemore. Seeing your plans go up in smoke must sting a little. A small setback. All this equipment, miners included, can be replaced in a short time. To jsou hlavolamy, to jsou hlavolamy. Oh. I did the job. Vents are an obvious flaw in their security setup. Ah. Ještě musí být někde nějaký jeden. Někde něco přehlížím.
Vteřinku. Počím si. Tak, pojďme se to pokusit tady nějak dodělat. Tady někde musí být ještě jeden spínač skrytej. Který prostě přehlíží. Tohle zůstává být zapnutý. A tenhle ten nereaguje na ránu. Tohle je stále sepnutý. A chvíli, kdy tamhle do toho vystřelíme, co to se resetuje? Prostě.
Takže někde tady musí být ještě jeden spínač, který přehlížím. Z toho zašili. Tady už s tím nic neuděláme. Tady kdybych jako nějakou logiku chtěl sledovat nějakou trubku. Aha. Já jsem to neudělal hned. Že jsem to neudělal hned. Okay, now I just need to steer this little guy right into one of those vents down there. Vacate this area at once. Explosion imminent. No need to tell me twice. Bylo by fajn, kdybych aspoň viděl, kam mám letět. Že to nebudeme muset postupovat celý znovu. Že ne. Že to udělalo autosave. Vacate this area at once. Explosion imminent. No need to tell me twice. Jsme byli kousíček jenom. Kousíček od toho. Točíme doleva, doprava a rovně. Vacate this area at once. Explosion imminent. No need to tell me twice. Nemusel jsem vypálit tu raketu. I've been following your progress. You've done good, Mr. Roslin. I'm moving in to make a formal arrest. Blakemore's in a bind, but he's not showing it. Let's hope he surrenders without too much fuss. I've got him just where I want him. Now is the moment to apprehend him while he is at his weakest. It's time for the fleet to exert its authority on this matter. Your aid has been invaluable, Mr. Roslin, but you need to step aside and allow the weight of galactic law to do its work. Well, let's see how this goes down with the locals.
Attention, this is Commissioner Hawk of the Colonial Fleet. The GNB leadership is to relinquish its position at once. This is your only warning. I had a feeling it was you behind these nuisance incursions all along, Hawk. You are well beyond your jurisdiction and are overstepping your boundaries. Here in the DMZ, I call the shots. Oscar Blakemore, you are to present yourself at the docking area for immediate arrest. You have no powers here, and to prove that point, here is my authority to take you into custody. What's going on? Elites using wormholes? Surprise, surprise. Damn it. They seem to have received weapon upgrades too. And Ghost is gone with the mainframe disruptor. Oh, this is real bad. Command your elite units to stand down at once. If Commissioner falls into Blakemore's hands, nothing will stand in his way. All systems are down. GNB appear to have successfully disabled the Commissioner's cruiser. This is just getting worse. One more hit and I'm done for. Units, hold your fire. Now, whatever malicious software you hit my mining fleet with surely has reversal codes. So I'm going to ask you nicely. At first, give me the codes or the Commissioner dies, and then you die. Don't do it, Adam! Killing a fleet officer would really be crossing the point of no return, Blakemore. Give up while you can and end this craziness. You are not in a position to be making demands. Your deaths will be my pleasure. Boss, wait. Let me handle this. I believe I can persuade our visitor to hand over the codes. All I need is to jog his memory and help him set his priorities. If it saves time, do it. I'll keep the Commissioner here as collateral. After you, brother. Where are you taking me? Somewhere you need to see. Let's just say, back to where it all began. You remember this place, right? Where we were created. Yeah, unnerving, isn't it? A proper family reunion. Why did you bring me here? I wanted to show you the handiwork of your Commissioner Hawk. She did this. Shutting down cloning facilities was a fleet directive. We are an embarrassment to keep concealed from the homeworlds, but you know that. Hawk has been using that as leverage against you, and playing you for a fool. You've been working the wrong side. You've forgotten where we belong. Our future is in the Beltigrades, and with GNB. You obviously have no understanding of what's at stake here. You can't touch the comet. It'll mean war. Millions will die. Once we have the Viridium, we can handle the Okar. I wouldn't be so sure of that.
With enough of their sacred resources, we can match Okar technology. That wormhole tech was just a taste. Blakemore is a visionary. Under his leadership, the Beltigrades can be its own entity. I don't think that would serve anyone but himself. Do you want to waste your existence in obscurity? I know you, as well as I know myself. You want to be a part of this. It's in our DNA. But at what cost? We are the perfect vessels for a new era, and together we could achieve marvelous things. Being clones doesn't make us genetically superior. We might share the same DNA, but we're really nothing alike at all. It's disappointing to find you so unreceptive. We're the last, you know. All our brothers gone, dead. We could have made the perfect team. Is this how you do your bargaining? I really don't need you, you know. The virus you uploaded is only a minor setback. Let me spell this out for you. I will dismantle the life you have built, your pathetic den, and the degenerates you collected within it. Unless you hand over the codes. Let's make it easier for all of us. Don't mess with my friends! The ship's damage is critical. I strongly advise that you use the nearby repair bay. Are you telling me this bay is still operational? That seems to be the case. Zlej Adama Rostlina. Repairs complete. Let's get the hell out of here while we still can. It appears that your clone counterpart has extricated himself from his predicament and could be airborne very soon. That was it. You blew your last chance. I may as well leave you here to rot. It's parsecs from the heart of the DMZ, and without my wormhole tech, you're as good as buried here. If you ever make it back to Cedo, you'll find nothing but ashes and dust where your base used to be. Have fun dying slowly in the knowledge that your friends will die before you. Damn it. We better act fast. Hive, where are we exactly? We are currently in the Keone system, which is centered around a neutron star of the same name. The system contains several smaller planetoids and is considered uninhabitable due to the residual radiation from the resident star's relatively recent supernova. Your clone counterpart was correct in his assertion that we may be stuck, as I detect no operational jump gates here. Another means of travel will be necessary. I was afraid you were going to say that. Carla, do you read me? How did it go, Nama? I need your help urgently for getting me out of where I am right now. Are there any locations close to my position where I could construct a spatial bypass? No, not at your location. I would need a little more data. Send me some scans from other locations nearby, Toka, so I can analyze them. Okay. I'll explore the nearby planetoids in order to get you the information you need. Can you put me through to Delia or Ben? Adam, what's your status? Was the mission a success? Things didn't quite pan out as expected.
It seems my clone counterpart knows the base's location, and the elite squad could be headed straight for you, primed to obliterate you. The mining fleet isn't going anywhere for now. But where it all went wrong is when Hawk arrived on the scene to apprehend Blakemore, and the elites appeared out of nowhere. They've been fitted out with some kind of Okar wormhole tech. From what I can gather, that's what their mission to the Byron system was about. What can we do? I'm not sure this place could withstand an assault. Mount whatever defenses you can until I get back. Brief the others to make urgent preparations and muster any firepower they can. Ghost made it out with Hawk's mole Tammy, and they'll hopefully get to be with you soon, so you'll have some more help there. We're in pretty deep, aren't we? Ben, now more than ever, you need to protect the people we've given a home to. Please. I can't have them die because of me. I'll do my best. No, hezky se to pěkně zvrtlo. Kam nás dostal? Aha. Aha. Což znamená, my budeme muset tady to rozkoumat, postavit si tu naší skokovou bránu. Někde tady. Aby jsme se dostali zpátky, něco jakože dořešili. Každopádně, přátelé, to budeme řešit až příště. Dneska bohužel, jak jsem říkal, trošičku později jsem to musel zapínat, protože prostě nestíhačka. A ještě je tady potíže s tou technikou, takže bohužel. Každopádně nějaký, 2 hodinky jsme tomu dali. Hlavní příběhovou linku jsme jako se teďka posunuli. Přišel, řekl bych, takový ten hlavní zvrat ve všem. No uvidíme. Pokračování příště. Pěkně ten příběh nabírá jakože na dramatičnosti. Takže jo. Uvidím, jak se k tomu příště budu, nebo nebudu zvládat dostat. Jako vždycky jsem tam v průběhu dne, když tak jukněte do offline chatu, kde když budu vědět dopředu, co se bude dít nebo nebude, tak to tam písnu a připnu, stejně jako tam jsou teďka informace o levnějších subících a donu. Takže jo, to je všechno, přátelé. Já vám všem děkuji za návštěvu, přeju vám krásnou dobrou noc a u nějakého dalšího streamu zase. Ahoj.